200 lang guys. Kukunin nyo sir. Kukunin daw. Salamin mo. Tuwadod yata. Asa na? Leo! Salamin na yan, Max. Salamin mo ng NMAX. Kukunin na. Asa na ba? Hi, hello. Shout out. Taga saan kayo ma'am, sir? Po? Angono. Wow, Angono Rizal guys. So, dumayo para mamili. Yan guys. Enjoy po. Shout out sa inyo. Yan guys, mga taga Angono Rizal. Dumayo na rin dito. Guys Okay guys, kinuha na yung side mirror ng NMAX. Kobontin vlog. Shout out Kobontin, type nyo lang kahit KSOB as in boy. Lalabas na yung vlog ko. Thank you. Guys, plastic na natin.